94 between that nang ba ke gram project khaima ka ba Enggak, amo illegal da claim like a jora CPM sarkar da. CPM sarkar. Omo totally illegal anu DM sahib akong sao norong ni 1984 ni pore jodi norong delimitation je khaimani. Hage borong nang buddo deburmano tini dongo tibini habanogo o horjorao tamke chung hasten lukuruk joton semano bisram gonso norong ni choba talsa ni se gobang romuino choba khlailai tonglaimani deputation laimani haikabe civil society kuno party ni mungriya karai bisram gonsni koekte area no nogor panchayat snamon bagi naharjak tongkha ga tabsuk jorati busuboni status busuk ngkha pe DM ni phasingti deputation roman yaglo tamo ya prisheja ka abono toino haike lamsuko dongo tibibo Belene hambai Jacob no Jacob kaisa kok ngke sini je delimitation kaisa ngkha 1980 ni pore dangan pore 1980 ni yaglo 82 kaisa delimitation ngkha 82 1982 he geseng 1984 geseng TTADC mangsa ge obisa mo je gram panchayat khaijang mane 94 to 95 94 to 95 ni bisingo or between that engke sengno jodi 1984 sengno jodi kwabur kha kutang TTADC mane pore baike nangoro ei bisa modono project khaiman ba aboni map tai delimitation 1982 je delimitation mane afro non tribal bisa modo busuk tong aboni map baike engkha acha khanagade borong nang je 1982 delimitation ka first je 1980 dangani yaglo e TTADC sungmanka 1984 yes ga azorao nini je saimamate to sunga thangli a delimitation no 1984 azorao tiprasani সংখ্যা busuk nang sawideman mane non tribal tai ching mane non tiprasa tai tiprasan bisingo abo to sengtau ADC government sengno already aboni copy seng khana soni bising sino sok painai 1982 je delimitation mane ada non tribal busuk tong bisa monjo 1984 angka to abong kha TTADC mangka sa ke 94 to 95 between that nang baike nang nogor panchayat ga bisa mono nang baike panchayat khaima ka ba 94 to 95 no tui de borok tabung nogor panchayat khlai tong yes মানে তাবো রিসেন্টলি 94 to 94 ni ek no tui গভর্নমেন্ট সার্কুলেশন no tui se borok nogor panchayat sanam tongo bisramgঞ্জ no haino bole na gatai kaisa ar kok tongo ang DM mai kok salaima ke DM saka norong thani jodi 1982 je delimitation mani plus 1984 je TTADC man apro to bisramgঞ্জ totally abo ei kaisa ADC area se apro to ADC area 1984 mane na ADC area even je bisramgঞ্জ je dananai Manik Deborma একশো কানি যে dananai boni busuk boni busla song tabu ko thang tongko boni busuk te boni busla song sing kok de saimano norong ni tru mano ta mayang nai ba ge amon yago nge amon yago lo nge tabu 94 nong je bisramgঞ্জ bazar no jeng je gram project khaimani maybe ron na pur CPM amlo kan khaikya abo je nong baike khaimani sono TTADC 1984 ro ngke aboni map sin yago tabuk song tiksai tonga map bisramgঞ্জ bazar already amtoli gram panchayat ya khaba amtoli police committee ya khafro haipun abo TTADC ni yago tonga abo nang tabu gram panchayat khain thang tu nang tai kaisa tu nang tai kaisa ko nang gram go nogor panchayat khain thang tu nang abo nang pass khain nango Vidan Sabha pass khain nango go da nang commission committee sam nango nang or interest to tong kari nang abo public nang opinion nango must be a public opinion to nangai no nang public opinion nai nang baike nogor panchayat nang tini baike nang delimitation khani 20 tarik phane 20 tarik buskan 20 tarik bising bor delimitation khane bo January 2026 or date of delimitation khlainai tar mane kono nogor panchayat singye khonge kisi baro ortam kya omo nogor panchayat kasimali ang ithagaroni saudo ang kharamani ta sabo sanai sabo kisi kebo je
samung khaine rok je kono angle di khaigata আচ্ছা je kono angle di khaiti sing to political ni kaja leader sing হুম political party khorok sing leader হুম korok to onek civil society bor khaimano হুম je dong phani bagi to tham khaiman na হুম sekem no mana bo khaye sekem egi se bosang gurei হুম আর মেন কক গাংকে ও জাগাবো নং 1984 নং টিডিএডিসি নং রেখাকে সঙ্গ রেখাকে নং 1994 নং বাইকে নং বিসামनो গ্রাম পঞ্চায়েত খাইমান বা আবো সান কইছেন হুম গা মেপ যদি সন্তাও টিডিএডিসি ni গভর্নমেন্ট থানে আ মেপ তংনাই ni একে ডেলিমিটেশন মানে আফরু নন ট্রাইবাল বুসক তং হুম আবো বো তংনাই তাবো আবো তিখলাই দङ ইভেন সিনি যে টিডিএডিসি সিএম বরম গুনাং পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বো কাইসা রহকা কপি রহকা গভর্নর রহকা তাকেসা ডিএম রহকা তাকে সিএম রহকা অমো সঙ্গ সিনি ইন্টারেস্ট আর নং বাইকে নগর পঞ্চায়েত খাইমান नै actually ang kaisa kok singsimano as a norok leaders political leaders hunimano dofani leaders hunimano जों गोबां कुक जागोन त्रिपुरायाव माहा एक्टिभिटिस नुकजागौ जे त्रिपुरा सरक सावैसे मानिया बरकनि ताम एरिया ताम स्लाइजाक दं ताम मुं स्लाइजाक दं ताम खलाइजाक दं सावैसे मानिया फेबो तिनि ताबुनि जराव 2025 कंप्लीट इन 2026 या प्रि रफाइका नंनि बो अमन सिंमुं पब्लिक इंटरेस्ट सारानो अमन नगर पंचायत खलाइजाकनानि थांगि दं होननाय आनि कके हाइसे दङने दस सागरा आनि सोमुं दङ इवेन अरनि ब्लक चेयरमैन दङ दो बे इवेन अरन जे जनजाति मोर्चा दङ जे लिडार दङ बरंना आं कुनो ओ जागाव काइसेफोर बर आन्दोलन खायमोन आं मुगियाखौ बंनो दो आमो तो आं पॉलिटिक्स नि कक सिंगियाखौ बरम गोनां उलो आमो जों पॉलिटिक्स नि कक थांलाय आं जों तो ताबो माने हिट त्रिपुरा हिट एडिसि एरिया नि नगर पंचायत नि कक से सालाय दंखौ आमनो जों पाइथको तुलाय बरम गोनां गे आनि कके हाइसे जों गोबां कुनो जागा न किस डेवलपमेंट ओंखां किनो किस डेवलपमेंट ओंखां किनो एडिसि एरिया नि नरितला हांजागौ न आम हायदो वान शो रोम नि ताबो बिस्राम मनजाव तो जों मेजॉरिटी दो देबर मारक सिनि त्रिपुरा सर जों मेजॉरिटी नगर पंचायत ता खायदिनि आं साया नगर पंचायत खायदि किन्तु एडिसि एरिया न कारै नों एडिसि एरिया न तुइने इंक्लूडिंग खायनो नोंथांनि नगर पंचायत खायनेबा अब सानो सोंमुं दो ता सारा बिस्राम मनजा एन्टायर बिस्राम मनजा एरियाव त्रिपुरा सर जेबाबो डेवलपमेंट नों दंखा आव आकक नां नन साइतमनि नाखौ डेवलपमेंट न नाहरिसन नगर पंचायत खालायनो नाखिया आकक नां नन सोंना नाय मानि अब हायनो आन वान सुमुगा म हायनो दङता इंगो बुसुक जागोन ना जागोना आरो नगर पंचायत नि बागै नगर पंचायत बागै बरक दाउ बुसुक जागोन ना हारका बोलते जों कोन जागा खानांगौ 7.5 किलोमीटर कोन जागा खानांगौ 13.5 किलोमीटर 13 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर आमो बोमाहाय माने राउंडिंग पूरा मैप बरंनि अराउंडिंग द मैप बरक जे प्लेसेस जे ना माने अराउंड द मैप दाउ बरक सुनो क्लियर के रिमायाखौ अच्छा गबर मोनांते कैसे सुंगो जे जदि एडिसि एरिया न खबुइ जे नगर पंचायत नामजाकनि एटीटी एडिसि नि बा त्रिपुरा सारंनि ताम खति दं खति तो सिनि जे खति बोलते सिनि विशेष खायनाय सिनि ओ जे बिसामन एरिया ओ गोबां बरक दागु जों पाता मायाखौ लैंड पाटास मायाखौ लैंड पाटास मायाखौ नगर पंचायत खायगा माने सिनि आरो सिनि एडिसि निखौनो खमाथ' दं ना मारो आरो पूरा फरेस्ट लैंड सिङै थांनाय फरेस्ट लैंड थानाय थानायखौ नों रिजर्व फरेस्ट थांनाय ता आरो बुं थांनाय ता एटलिस्ट ओ जागा बरंनि बरक ओ जागा मेजॉरिटी करै जोंनो खबैने बर खायनायमोन कारण ता मा सिनि जागानो अफाइट खायनाय बागै मेन नाहार मंखा टीटीएडीसी नि लैंड न जे जागा लैंड पाटास जागिया आमनो नाहारै अकुपाइड खलायै आलादा खलायनानि आहिनो बोले ना नगर पंचायत थागा माने ता प्रथमत जों लैंड सेक जाना लैंड सेक जागा माने तो आनि बरक और मा खालसिनाय नों जोंनो गुजे आगरतला शहर जारा जे किछु संख्यक बरक जागानि बुं गरीबा गरीब संख्यक बरक बरक तिनि जागा फालायनि जे मा थांमानि अमो हायबानि त्रिपुरा सहरनि अमो हायनि पजिशन थाङै दङ आनि सोंमुं गांके दाउ बिसा नों नगर पंचायत खायनो थांमोन और जागाव 3टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ त्रिपुरा सानि जेमन पुष्करबारि एके समतला आमतली जेमन जुदपुकुर ओ 3टा कन्स्टिट्युएन्सि बोले नों बागे त्रिपुरा सा नों 15टा और सीट दङ बिसा मनजाव
amo bomoni seat ngkha Bisramgonso village ni na হে অরো পঞ্চায়েত নি সিংহাকে পঞ্চায়েত সিট পঞ্চায়েত নি seat পনেরোটা ওরা কনস্টিটিউয়েন্সি দङ যেমন পুষ্করবাড়ি জোরপুকুর তাই সমতলা আমতলি ও তিনটা সিট বাইলে 15টা ও বড় ভাইকে মেজরিটি থাকাবা মানে তাবো পচিনি তিপ্রাসা ন 90% মেজরিটি না হয় বড় তো রম দি কাইসাং নন কক সাওনা তাও বিজেপি নি নেতার আ মকলা বড় সানি বন সানি নজর করে পুষ্করবাড়ি একটা এসি সিট জেং মানে আর এসি খরকসা ফ্যামিলি বাকি আরো এসি কনস্টিটিউয়েন্সি মান মানে 100 জন তিপ্রাসা ফ্যামিলি ও একটা এসসি ফ্যামিলি তো মছে আরো কাইসে পঞ্চায়েত সিট থাকা এসি সিট বিজেপি খাইনে রক বা সিপিএম খাইনে রক বড় আবা মকল নগলি আদিবা আবো নং ফাইদে নং কয়েকজন ফাইদে আং প্রমাণ ওয়ানো অমাইকে যেভাবে তিপ্রাসা যেভাবে বুরবক যেভাবে থংসামন বিশ্রামন এরিয়াও Bisramgons to example si hai da na হ্যাঁ tebo upcoming o tebo mano engi paija जों चम्पनगरक बनugui paija khai deba na তবে কিছু কিছু বড় রক বরংনি কাছে অবজেকশন তৈনে বড় থাঙ্কা তিপ্রাসা আঙ্গিনে আং বড় হামাইরো তাই কাছে ক অঙ্কাঙ্কে ও জাগাবো মেন গাঙ্কে আং সিনি এডিসি ডিলিমিটেশন মানে 1982 ও 84 ও এডিসি মাংখা 94 to 95 between that nang bahke gram project khaimakaba nga amo illegal da khaimak lakha a jorao CPM sarkar da CPM sarkar omo totally illegal anu DM sahib akong sao norong ni 1984 ni pore jodi norong delimitation je khaimani hai kaba jong je bisang manjoni je panchayat je ko bisang mode badan je map abo to di delimitation khaipuru 1982 busuk non tribal tong abo tubu faidi ang omono narag rai DM already sajak bo kogr khana DM om haike omai kogr kha কিছু কিছু borok sawomo narag mali ane abo no norok busi di haji are ADC government tongo sini CM sahib tongo CM sahib jodi chiti sikya governor no to CM to sikya আরে মতো নং অবৈধভাবে নং বিশ্রাম মনে নং যে নগর পঞ্চায়েত খাই নাই মানে অব টোটালি যদি অবজেকশন খাইনি যদি সিনি সিএম শিকা অলরেডি কপিবর হজাক কিন্তু অম 1982 নি পরে 1984 যদি সং এই টিডিসি মান পরে নং বাহাইকে जों সিনিয়র নং বাহাইকে নং পঞ্চায়েত খাই মানাইবো মানে जों যদি লিগেল পার্টও থাঙ্গাকে जों লিগেল থানায় বুবাগারাবা কং সাও जों লিগেল থানায় जों লিগেল যদি কেস খাইকে আঙ্কে নগর পঞ্চায়েত খাইমে আরো পরিষেকক ইনকে টিটিএডিসি গভর্নমেন্ট নি নগর পঞ্চায়েত তা খাইদি হিনজাসং নিনি জেনারেল এরিয়া যে নন ট্রাইবাল তেনে নং খাইদি আং আবনি এগেইনস্ট এদো মানে যে নন তিপ্রাসা তুই খাইদি তিপ্রাসা না তুই না আং নগর পঞ্চায়েত এগেইনস্ট মানে খাইদি অ জায়গায় টিটিএডিসি নি জায়গা তলাং মাংলাক তাই তিপ্রাসা না তলাং মাংলাক আই নবলে না गोसों गोबांखौ बनुखा टिटिएडिसि नि हानो आहायनो कलेज रक सनामना अकुपाइड खायमान नुगो फेबो टिटिएडिसि गवर्नमेंट साइसे मानिया गकी स्टेट गवर्नमेंट टिटिएडिसि गवर्नमेंट नो कोनो मुंसा वादे वानसुक मानसुगया नाके खेतनि मुलायदा वानसु according to नगर पंचायत खाया सांगाके जागो ब्रादर आई एम टेलिंग यू according to नगर पंचायत खाया सांगाके पुले नों এই অধিবেশনো এই नों বিধানসভা অধিবেশন পাস মা খাयो আবন পরে কাছে কমিশন মাস নামো কিন্তু বিজেপি নাও জগতো আং কোনো কমিশন সামা উনো গিয়া নগর পঞ্চায়েত খাইনা বাগি নাই বিধানসভা বিল পাস খাইনা উনো গিয়া না আমো বরক সিপিএম জরানি নো পেন্ডিং নো তো তাবুক খ্লাইতং ওপেন খ্লাইতং পেন্ডিং কো গিয়াবলে পেন্ডিং কো তো আং যদি তাবুক যে প্রেজেন্ট যে ব্লক চেয়ারম্যান তঙ্গ বা এমএলএ তঙ্গ তিবারা মত এমএলএ তো জীবন ব্লক আবো নগর পঞ্চায়েত খাইনি বত সয়রিয়া তাবু আরে দা খাতম তিনি ও জায়গা তো তঙ্গ নিনি ব্লক চেয়ারম্যান তঙ্গ নিনি তাবুক তিনজন নিনি ওর এই কব মেম্বার তঙ্গ ও যে বিশাল মন কব গ্রাম পঞ্চায়েত নি ব্লক তাঙ্গ অবজেকশন রিয়াবা ব্লক চেয়ারম্যান সিংয়া ওই খাইদে মানো মো মেন কক গাंके অ খরাংতি সালাই থনিও কামসলি কালার সাইজাগি খরাংতি সাজাগি তংখা আহিনবলে না না কামসলি কালার ইয়া সং তোरो नन पॉलिटिकल नो खाई तंगो सं तिबरा मोथा कार मोतो बिस्रा मन इश्यू मोतो थारा तिबरा जने
tibaramo thangani sing khayan ko gya do bisang mono isuba sing bisang mono ni just as a civil hisabani khai tongkho tibaramo to jori politically jori khai kanke singone kisu khai mano acha sing khabo khai nai sing mono to case bo khai nai sing mono to nai high court nangthang supreme court sing case khai nai আর মেন কক গাংকে কিছু যে বরক সিনি যে বিজেপি খাইনে রক বরক যে ত্রিপুরাসানি কক সাইতো মানে তিনি ব্লক চেয়ারম্যান নুকজা গিয়া বড় জনজাতি মোর্চানি ওর ব্লক প্রেসিডেন্ট নুকজা গিয়া ও বিশাল মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত যে তিনজন মেম্বার বংনো নুক গিয়া কেন তাহলে বাকি ত্রিপুরাসানি কক সাইতো নো আবার কুইশন জাগব আচ্ছা আচ্ছা তো নিন কুইশন আমো না আং তো এজ এ ত্রিপুরা মথন লিডার হিসাবে তো আং ফ্যাক্টি এখন বুঝতে আনো সিনাবলে आं तो अमन कक अमन तैनाय जे खरं तिसने पुलिया सोंग नाबले तिबार मत खायगनाले के तार माने अजा खना रिजन नदि ब्लक चेयरमैन रिजन नदि गाबोनि मंडलनि जनजाति मंडलनि प्रेसिडेंट खना रिजन नदि जे मेंबर काबो बिसा मंडल ग्राम बजे जे तीनजन मेंबर तंगमने खना रिजन नदि तबो हाइन हाइ ग्रुप पाको गई कक सिंना माने निन कक सिंकांके अमनो नगर पंचायत खलाइदि हाइपनो ताइ अन्यनो ति खलाइदि ए आन बुकुं बारानि एरिया तैने ता खाइदि आन बुकुं बारानि माने तिप्रासानि एरिया न तै ता खलाइदि नरकनि नन तिप्रासास एरिया न तै खलाइदि आइनो ब्लेना नगर पंचायत हाके नंले नों बुजागा नों खदो साराति पारा बुजागा तिप्रासा एरिया दिस एरिया तैने जे नगर पंचायत खाइमनि बुजागा न खदो सारि ताइ अ जागा तिति एदिसिनि हाबो तलां जागो हायदि बना Senior Jacobs, we are bringing the map 1982 ni delimitation pore 1984 ni pore je sing tidesin mawan pore nang bahe khai mane babo a map to khano to dm mak liam da amo map tong nable na hai tidesi government sin 1984 sing ko tidesi mandak tang sin map yang nai ba pro a map to sing आमे टेक्निकल रखनो दिम बक खाइमाने हेदे अच्छा आंगे बरमना पाइथाकनि अ हरजराव पाइथाकनि सुम उमनो टीटी एडिसि एरिया न तै गोबां कुक एरिया न दङ आ एरिया न तै जों 2017 दग जेफ्रा आईपीएफ टी बाय बीजेपी नि नगबार ngै दङ हापां खानान निसे सिगांते हापां खामानि यागलब टीटी एडिसि एरिया न तै कायसा डिमार्केशन खालायनै नि मानि पूरा टीटी एडिसि एरिया न तै दागो डिमार्केशन का हमगे खलाय जायगा Nga a khuta rok togai titedi esi area no srai khlai khuta togai demarcation khlaina na de nang tam ke 6 schedule tongphuno tabuk o 6 schedule sudi si save kring dong jeng notice rogobo gobang kungno nugui tongo haide bana nge jodi notice sing tong nge tirpra hasteni live ma to jeng o kogo sayakon chugo chinro busi illegal immigrants habai tini bangai thangka जों साननानै कक्रेंखौ बसकाङो टीटी एडिसि एरिया न क्राक खालायनानै एरिया न लैंड डिमार्केशन खालायनानै बागै जे टीटी एडिसिनि एरिया तमनि आमना नांजाक नों जेकब नों साइमानो ताङै बुबागारा तिनि त्रिपाक्षिक 125 अमेंडमेंट खाइबा लैंड पावर नांगौ पॉलिटिकल पावर सिनि मेन के लैंड पावर पॉलिटिकल सिनि पावर नांगौ तिप्रासानि थानियो टीटी एडिसिनि थानियो जदि तिनि लैंड पाटास रनानि क्षमता तंखांके खरसत नु खुंनोफनो 5 घंटा खलायले 10 घंटा खलायपुन रिमां कुमाहाय दिबाना हाउ के तिनि आ क्षमता क्रि आं देसक आं सायापुन आं मा साइरेका कत थुनायफनो बिकॉज आंबो नागो आम बागैनो तिनि बुबागार ताम बागै लैंड पावर सानबा ताम बागै त्रिपाक्षिक चुक्ति खाइबा 125 अमेंडमेंट बंग जे सानमानि बरगे समय चुक्ति खाइमानि अब काइसाफन बास्तवायन खायको बरो आबुन रेजल बर माननाय बसकां तर रेजल फाइतो द आमो तो चिं पॉलिटिक्स नि कक थांका आबो इसन पॉलिटिक्स मैटर ब्रो पॉलिटिक्स नि कक बोलते माने आमो बदलै कक थांका सानमुं तो तिप्रासानि हामक्राय बागैनो सानमुं तो तिप्रासानि हामक्रायनि बागैनो हायदिबा फेबा बदल तिना आं सुमुंके जे बिश्रामगंज नगर पंचायत बागैसो आं अमनो अरो इनक्लुड खलाय दिया हाइया कॉन्फिडेंस न तंगनाले कासै मानानि बरंगनां सिनियर तो खानादि देश गणतंत्र दंगो संविधान दंगो दो संविधान जदि अनुसारे
Bharat Sarkar jodi you are given me the 1984 the TD edition ng Nidka Automatic Council. Afro to ani kaisa border type map tong nable. Abang non thayong bar non ang sungo 1982 the delimitation ng mali. Afro non tribal busak tong bisam abu hisab na ibe tabu. Abang na map ngai map phulong nai ke nang 1984 TD edition mama no pore nang baika 1994 inga 95 no biru India nang baika bisa mana gram project kai mamba more legal sa jago how all legal no tini sim thanai sang kono dino sing violence khaya nini jodi গণতন্ত্র দেশ nang jodi nagar point khani nang khaidi kintu ani edisi eren tini jera nang khaina thangmani abu ke nang fight khaina hisiko I am ready to fight. Okay, borong benang haike cengomol kok no tuyulo tahe manjo laifina haike o hor jorao nang jorar man bagai non belaki no hambai dong tv habanok ni facing ya belai hama jakob norok hai channel tongino tini tibrasarok tini khorang sogui haisiko tibrasan thani belai hambai do hambai